Welcome. Danas nastavljamo tekst The Benefits of Boredom. Imali smo ovaj ovde prvi deo i ovaj ovde drugi deo. Danas nastavljamo sa trećim, može će biti četvrtog. The text is long, but we'll see. I na kraju imat ćemo rekapitulaciju, rezime, cool reči, cool fraza, gramatik iz ovog teksta i tako dalje. Before we begin, do not forget to subscribe, to my channel. Let's grow together. Let's go. Alrighty, right, let's do this. Posljednja rečenica je bila, and there is a reason for that. And that's because we actually get addicted to stimulation and to novelty. Sećam se da smo radili to get addicted to something. I think that people can get addicted to other people as well. So you can get addicted to people and things. Okay, nastavljamo dalje. Kaže, some interesting thoughts from Sandy Man there. Cool, that's what Neil said. Okay, some interesting thoughts from Sandy there. Cool. U smislu, Sandy je podelila s nama jako interesantne misli, razmišljanja, thoughts, interesting thoughts. To share interesting thoughts, podeliti interesantne razmišljanja. She says that there's an upside to boredom. She says that there is an upside to boredom. I Neil objašnjava dalje. Kaže, that means, to znači, a positive side to a bad situation. Znači, when there is an upside to something, to znači that there is a positive side to a bad situation. Znači, uvek ima neka pozitivna strana, čak i u lošoj situaciji. To je zapravo definicija there is an upside to ... I kaže, that is, it can make us more creative. Ovo što vidite ovde, and that is, što bi mi rekli drugim rečima, it can make us more creative. Može da nas učini kreativnijim. And that is, drugim rečima. Što znači da sinonim za that is je takođe, na primjer, in other words. Znači, kada biste ovde umjesto and that is rekli in other words, it can make us more creative. Bilo bi apsolutno tačno. Sam says, that's because, to je zato što when we have nothing to do, kada nemamo išta, to je kada imamo ništa da radimo, zapamtite da u engleskom ne postoji dupla negacija, ne trpe. Zato ovdje imamo glagol u potvrdnom obliku i onda imamo nothing kao negaciju. Drugačije bismo mogli da kažemo when we don't have, to smo negirali glagol, we don't have, onda bismo mogli da stavimo anything to do. Ovde piše when we have nothing to do, šta radimo? We allow our minds, šta? To wonder. Dopuštamo. We allow kome? Our minds, našim mozgovima,
to wonder, da lutaju. We can think freely. Možemo da razmišljamo slobodno. Free, to be free je biti slobodan. To be free. Kad dodamo ly, postaje prilog, a prilozi opisuju glagole. Znači ovo freely opisuje think. How can we think? Kako? I kod nas se na pitanje kako dobija neki prilog. So how can we think when we have nothing to do and when we allow our minds to wander? The answer is we think freely, which might help us solve problems. Što nam može pomoći? Which might help us da rešimo probleme. Help us solve or help us to solve problems. To have a problem, imati problem. To solve a problem, rešiti problem. Zapamtite frazu to solve a problem or to solve, množina, problems. This can't happen when, ovo se neće dogoditi, ne može da se desi, as Sandy says, kao što Sandy kaže, kada, when we swipe and scroll our boredom away. Ovo, swipe and scroll, our boredom imenica, do sada, away, goodbye, kaže Sam, zapravo, this is referring to the movements we make on smartphones. A movement je kretanje, pokret. To make a movement, zapamtite frazu, to make a movement je načiniti neki pokret. Jel? Referring to, ajmo da vidimo, referring to, meaning, refer to, mention or allude to, refer. What's another word? Okay. Ovo je malo više advanced, tako da nećemo. Da vidimo kako bismo mi to preveli. Refer to, prevod, koji se odnosi na. Referring to, koji se odnosi na. Pokrete koje mi pravimo gde? What's the place? On smartphones, na našim pametnim telefonima. Šta kaže Neil? Yes, and it's smartphones we turn to for entertainment when we're bored. It gives us stimulation, daje nam stimulaciju. It gives kome? Us. Šta? Stimulation. Što znači da it activates or enriches the mind. And it gives us something new, something unusual, and different to look at. Što mi nazivamo, ili što mi možemo nazvati, what we can call novelty. So novelty is something new, something unusual, something different to look at. Ono što je interesantno je ovo ovde, meni je, verujem i vama biće, we turn to, it's smartphones we turn to, za šta? For entertainment. Entertainment, zabava.
We turn to smartphones for entertainment when we are bored. To be bored. Zato stoji we are. We are bored, or I am bored, or he is bored. It gives a stimulation, it activates or enriches the mind. Hajmo da vidimo ovo. We turn to. Turn to, kaže to go to someone for help when you're having difficulty, kada imaš poteškoće, dealing with a situation, da se izboriš sa nekom situacijom. Znači, mi odemo kod nekog po pomoć kada nam je teško i imamo poteškoće da se izborimo sa nekom situacijom. Kada imamo poteškoće i kada ne umemo i ne možemo da se izborimo sa nekom teškom situacijom, nama treba pomoć. So what do we do? Šta radimo u tom trenutku? U tom trenutku we turn to someone for help. We go and ask them for help. We turn to someone. Dva primjera. Prvi, I'm sorry, but I had no one else to turn to. Izvini, ali nisam imala nikoga drugog da mu se obratim. U zagradi za pomoć. No one else to turn to. Broj 2, there are plenty of people you can turn to for advice. Postoji brdo ljudi, puno ljudi koje možeš da pitaš za pomoć. Ili možeš da im se obratiš za pomoć, ili da odeš da potražiš pomoć. So you turn to them. To turn je okrenuti se, jel? Ovo to nam daje direction, daje nam neku direkciju, daje nam neki pravac. Sad zamislite bukvalno da you turn to somebody, vi se okrećete ka nekom i u ovom slučaju situaciji for help, kada when you are having difficulty dealing with the situation, kada imate poteškoće da se izborite sa nekom situacijom. So my question for you, do you have someone who you can turn to for help when you're having difficulty dealing with the situation? I ovde smo imali glagol to enrich. So it activates or enriches the mind. To enrich, obogatiti. Jel? Did you know that? Da li ste znali da to enrich znači obogatiti? Evo na primjer, kaže to enrich something means to improve its quality, usually by adding something to it. Znači to enrich znači kada dodamo nešto na nešto drugo i to učinimo boljim, jel, nego što je bilo. Da vidimo da li imamo neke primjere. Evo, ovo je super primjer. To enrich the mind with knowledge. Obogatiti mozak sa znanjem. Obogatiti mozak sa znanjem. To enrich the mind with, sa čim? Obogatiti mozak sa čim? With knowledge. Jako interesantan glagol. Ok, izvinite za ovo sada. Hajmo dalje. Kaže Sam, I'm sure many of us look at our phones when we are in a queue. Da, ovo se čita queue. Or sitting on a bus. Just to prevent being bored. But it seems we should just sit and think. Let's take inspiration from Manoush Somoridi, an author and host of the Zig Zag podcast. Here, she is speaking on the Y Factor program, explaining that it takes effort, but it's worth it
It takes effort, but it's worth it. Hajmo mi od početka. Kaže, siguran sam da mnogi od nas gledaju u telefone kada smo in a queue, u redu, u nekom smo redu, tipa u redu u prodavnici, in a queue, ili kad smo u busu, kada sedimo u busu, sitting on a bus. Brate, pažnju, nije sit in the bus, it's sit on the bus. Zato nije dobro prevoditi sa srpskog na engleski, jer evo, najlakši primer bi bio, mi na primer kažemo na nebu. I onda ako prevodimo tako direktno, onda ćemo pomisliti, ok, znači na nebu je kod nas, kod njih, onda mora biti on the sky. A zapravo njihova fraza, autentična njima, je in the sky. Tu nema objašnjenja. Što mi kažemo na nebu, oni kažu in the sky. Što mi kažemo sedeti u busu, oni kažu to sit on a bus. Nema tu šta previše da razmišljate o tome kada i nema neko objašnjenje, jel? Samo ne prevodite. Učite kako oni kažu i tako naučite. Zašto mi ovo radimo? Why we look at phones when we are in a queue or when we are sitting on a bus? Why do we do this? Just to prevent being bored. Just to prevent being bored. Samo da sprečimo da nam bude dosadno. To prevent, sprečiti. Being bored. Obratite pažnju da nakon prevent ide glagol sa ing. I pitajte se da li to prevent something spada u onu grupu glagola koji idu samo sa ing. To ostavljam vama. Kaže, ali izgleda, but it seems, ali sve liči na to da we should, da bi trebalo just sit and think. Ali sve izgleda i vuče ka tome da mi zapravo treba da, eto tako, samo sedimo i razmišljamo. We should sit. We should think. Modalni glagol ponaša se kao might, radili smo ga, ponaša se kao can, u smislu da nakon toga, nakon can, should, might, must, dolazi glagol u infinitivu samo bez to. Bare infinitive, tako se zove. Ali bez to. Should sit, can sit, might sit, must sit. Nema to i nema ing. Forget about that. I osoba, ona, she, okay, Manush, an author and host of the Zigzag podcast, šta je rekla? Kaže, it takes effort, but it's worth it. Evo, ovdje ćemo da stanemo. It takes effort, but it's worth it. When something takes effort, znači da treba da uložite dosta truda u to. Okay? Cijela ova scena gdje mi bukvalno očigledno da želimo da zaustavimo nas same da nam ne bude dosadno, pa onda we look at our phones, we scroll and swipe our boredom away when we are in a queue or sitting on a bus, kada zapravo svi znaci vode ka tome da we should just sit and think. I sve ovo da bi se promenilo, Manuš kaže that it takes effort. Potrebno je dosta truda. Ali, kaže, but it's worth it. Kada je nešto worth it, it's worth it. To znači da je nešto vredno. Znači da, treba da uložimo dosta truda da izmenimo ove paterne, ali je vredno. It's
worth it.